वो ठीक है, वो ठीक है भाई, आपकी बात होगी। अब आप माइक अनम्यूट करके आपने बताना है कि आपकी वालदा को 100 मर्द चाहिए, ख्वाहिश हो गई, तो फिर अल्लाह जो है आपकी वालदा को 100 मर्द दे देंगे। आप बता दें हाँ कि मेरी वालदा को अगर ख्वाहिश हो गई तो जनाब अल्लाह ताला उसको 100 मर्द दे देंगे। और आपको पता है फिर हम बिस्तरी में भी मशगूल होना है जन्नतियों ने। तो ਭਾਈਜਾਨ आपकी ਬਿਲਕੁਲ वालदा ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ जी, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ अगली नहीं, ਮੁਸਲਮਾਨ पहले ये ਔਰਤਾਂ तो ਦਾ जवाब दे ਅਗਰ दो कि ਮੈਂ आपकी ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ वालदा को 100 ਜਵਾਬ मर्दों ਇਹਦਾ की ਹੀ ख्वाहिश ਜਵਾਬ हो ਦੇਣ ਲੱਗਾ। गई ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ तो ਮੈਂ मिल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ जाएंगे। ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ जी ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੋੜ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ठीक हो गया, ठीक हो गया। लो जी उस्मान भाई एक अब सवाल पूछ माइक म्यूट सकना? करो। नहीं नहीं नहीं, सवाल कोई सवाल ना करे भाई, एक मिनट। कोई सवाल, मेहरबानी। ले जी, अब इसने ये कह दिया है कि भाई जिसका शोहर होगा उसको क्या जरूरत है मुंह मारने की। भाई वो जो सवाल आया आपके यहाँ मिर्जा इंजीनियर ने जिसका सवाल का जवाब दिया है, उसमें तो वो बता रहा है कि जनाब वो जो शादीशुदा भी हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, वो सबके लिए उसने मुतलक बात की है कि उनको जनाब ख्वाहिश हो गई तो उनको एक से ज्यादा मर्द मिल जाएंगे। अभी आपने क्राइटेरिया बयान किया ਉਹ कि ਭਾਈ जनाब ਇੱਕ जन्नती की हर ख्वाहिश हाइपोथेटिकल चीज है ना। मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, फिर माइक अनम्यूट करना। अभी आपने कहा कि भाई उसको मुंह मारने की क्या जरूरत है। हम कहते हैं चलो ठीक है, तो आपकी बात मान लेते हैं कि आपकी वालदा को एक से ज्यादा मर्दों के बारे में मुंह मारने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपकी वालदा की ख्वाहिश हो गई कि एक से ज्यादा मर्द, 100 मर्द मुझे चाहिए, फिर मिल जाएंगे कि नहीं। ਭਾਈ ਨਾ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ हाँ, ਕੁਝ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਖਿੱਚੀ अगर ਜਾਓ ਜਿੱਦੀ हुई तो, ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓ। अगर एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश हुई तो फिर ਭਾਈ ਨਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਕੀਆ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਮਹਦੂਦ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ हाँ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। जैसे समझदा? जैसे मैं कह ਉਹਨੇ देता ਵੀ हूँ कि ਤੈਨੂੰ मैं तासीर ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ अब ਉਹਨੇ बात ਵੀ सुनो, अगर की बात करते हैं, अगर मैंने ख्वाहिश कर दी कि तासी गिल की जो वालदा है वो मेरी बीवी बन जाए उधर, तो अगर की बात है ना, सवालात तो फिर उठेंगे, बताएंगे फिर आपकी वालदा मेरी बीवी बन जाएगी कि नहीं। भाई मेरी ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए। ਅਗਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। हाँ ਸਹੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ नहीं, अगर हो गई तो, अगर हो गई तो अच्छा एक और वीडियो सुनना जरा, एक और वीडियो सुनना यार जरा लफ़ज़ अगर आ भाई, बात तो सुनो। ये मान भाई सुनना, ये पहले सुनना जरा, ये मान भाई सुनना, वीडियो मान भाई सुनना एक जरा, मिनट। ये वीडियो सुनना मान जरा, भाई पहले इस माइक चीज का म्यूट जवाब करना तो ले जरा, ना। वीडियो सुनना जरा। उस्मान भाई पहले इस चीज का जवाब तो लेना। सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया नसीहतन, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु, अपने लिए नफा बख्श चीज के लिए पूरी कोशिश करो और सुस्ती न करना और काहली का मुजाहिरा न करना। कोशिश करने के बाद अल्लाह से मदद तलब करना। फिर अगर तुम्हें कोई फायदा पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अगर कोई नुकसान पहुंचे तो कहना जो अल्लाह की मर्जी। ये ना कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। ये अगर और मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। या मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है, एक तरफ वो कह रहा है अगर मगर जो है फिर शैतान का दरवाजा खोल देता है, दूसरी तरफ वो फतवा दे रहा है कि अगर मर्जियों की औरतों को एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश हो गई तो मिल जाएंगे। मैंने सवाल मासूमाना, मौलवियाना, आमियाना सवाल किया कि अगर जनाब तासी गिल साहब की वालदा को ख्वाहिश होगी एक से ज्यादा मर्दों की तो क्या मिल जाएंगे। अब ਉਸਤਾਦ ये ਜੀ इधर उधर जा रहे हैं। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ तू ही वो कह रहा है भाई, फिर वो क्यों कह रहा है कि अगर आपकी वालदा को या औरतों को, अगर औरतों को ये ख्वाहिश हुई, आपकी वालदा औरत नहीं है, ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਕਲ आपकी वालदा औरत ਸਮਝਾਉਣ नहीं है। ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿੱਧੀ हाँ तो ਸਮਝੋ। मैंने भी मिसाल दी आपको समझाने के लिए। हाँ तो मैंने भी सवाल किया है, मैंने भी सवाल किया है समझने के लिए कि अगर आपकी वालदा को एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश हो गई तो क्या उसको मिल जाएंगे। आप जवाब ही नहीं दे पा रहे।
जवाब दें हाँ भाई कि जन्नती की हर ख्वाहिश पूरी होगी, उसने फिट किया है, और अगर आपकी औरतों को एक से ज्यादा मर्दों की ਉਹ ख्वाहिश ਭਾਈ होगी ਤੂੰ तो मिल ਮੇਰੇ जाएंगे। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ अगर ਜਵਾਬ मगर ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, क्यों ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰ ਫੈਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਨ ਫਕਤਲਹੂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸ वो फिर नहीं, वो करते नहीं ना, कारण अल्लाह दे बंदे उन्हें सुनना तासी गिल मरज़ई जी देखो बात फुद्दू सुने। बनाया वा, वो तेरे के अच्छा, चंगे बात भले सुने अकलमंद ना। बंदे फुद्दू बने हैं। लो जी उस्मान भाई वो बात करते हैं उसके ऊपर। नहीं, क्यों बशीर बात भाई करनी? अपना कार तू गल होनी गल राजपूत कर। भाई उस हदीस पर बात करेंगे, लेकिन क्यों? फिरकों की दुकानें बंद, वो फिरकों की दुकानें डन हो गया तो है। फिरकों उधर अच्छा, डैमेज मेरी हैज बात बीन तो डन सुनो होया ना। ही है ना, अल्लाह दे बंदे हो गया वा। जब डन जे जब ना डन होया हो गया तो फिर ना होया होंदा ते अल्लाह दे बंदे बात सुनो भाई, जब डन हो गया तो फिर फिरका फिरका क्यों खेल रहे हो? और बताओ भाई, जो तुमने दुकान खोली, मैं अगर तो आपकी फिरका वालदा को ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ मैं तो फिर अगर क्या आपकी ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ वालदा ਨੂੰ को ਨਹੀਂ, मैं तो फिर क्या अगर ਮੰਨਦਾ ही आपकी नहीं। वालदा तू को एक से ज्यादा यार मर्दों की ख्वाहिश हो गई। मेरी वालदा तू साइड ते कर ना, तू मेरा फिरकियां ने पासे आ ना। नहीं 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 वो आपकी तू मेरा वालदा के फिरकियां ने बारे में पासे बात फिरकियां कर ਨੂੰ तो रहा है। तो फिरके वो आपकी वालदा बनाने की की बात कर रहा बनाने है। ही गुनाह वा। आपकी वालदा औरत नहीं है, आपकी वालदा कुरान च औरत लिखा नहीं फिरके है, बनाने का नाम वा। कुरान च आपकी लिखा वालदा फिरके औरत बनाने नहीं का है, नाम। आपकी वालदा औरत नहीं है। हाँ, तो अगर आपकी वालदा को एक से ज्यादा तो अपनी मर्दों की वालदा ख्वाहिश नहीं हो साथ ना गई मेरी भी तो मैं उसको मिल जाएंगे। चलो जी, मैं एग्री कर गया तेरे नाल, चलो ठीक है, जो दी ख्वाहिश है अल्लाह दी जात दे देगी। 500 बंदा 100 दे देगी, चल ठीक है। तो बताए ना, मैं हाँ मान भाई गया। मेरी वालदा को अगर ख्वाहिश हो गई, मैं ऐलान करें, मैं मान गया, ऐलान करें इधर अगले भाई, अगले ऐलान करें, मैं मान गया, ऐलान मैं करें कि मान अगर आपकी वालदा को एक से ज्यादा मैं मर्दों की ला- ख्वाहिश होगी वो मैं तेनू तो कह- जनाब मैं मिल तेनू जाएंगे। कहता तू अगले पासे आ ना, मैं मान गया तेरी का, तू अगले पासे आ जो मैनू क्या मानना है बताओ तो सही। मैं मानेगा, तू कह तू कह तेरी माँ अगर जन्नत च ख्वाहिश करेगी, सही आ कि ਉਹਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ख्वाहिश ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। नहीं, अल्लाह की जात नहीं ख्वाहिश करेगी, क्यों झूठ बोलते? अल्लाह की जात नहीं ख्वाहिश करेगी मैं अल्लाह अगर की आपकी ज़ात वालदा कोलों ख्वाहिश करे। अल्लाह की ज़ात कोलों ख्वाहिश करेगी, सही, अल्लाह की ज़ात हाँ, अगर तो चाहेगी फिर 100 उसको एक से ज्यादा मर्द मिल जाएंगे। नहीं मर्जी ना, वो तेरा मेरा इख्तियार नहीं, क्योंकि मैं नहीं, नहीं, फिर वो मिल जाएंगे। तू मैं मैं बताऊँ, वो बताते हैं, फिर आपकी वालदा को 100 मर्द मिल जाएगा, जबरन टीचर के लिए 100 मर्द मिल जाएगा। आपकी वालदा को आपकी वालदा को आपकी वालदा को अल्लाह अगर चाहे, हम अल्लाह अगर बिस्तरी के लिए चाहेगा तो दे दे। 100 मर्द मिल जाएगा। अल्लाह अगर मैं कहना दे दे मैं तो सवाल पूछना भी खादम रिजवी ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ ਫਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ हाँ, तो ਜਵਾਬ ਦੇ देखो देखो सारी बात है, अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी करनी है ना। हम कब कह रहे हैं अल्लाह ने ख्वाहिश नहीं पूरी करनी? अगर आपकी वालदा को एक से ज्यादा मर्दों की ख्वाहिश यार हुई ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ तो उसको मिल ਜਿਹੜੀ जाएंगे। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਚੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ नहीं मानना नहीं ना आपने, आप ऐलान मैं करें मान- हाँ भाई ਉਹ मैं मानता हूँ कि अगर अच्छा, मेरी उस्मान वालदा को भाई- एक से ज्यादा मर्दों की ਉਸਮਾਨ ख्वाहिश ਭਾਈ हुई। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮਿੰਟ ਝੂਠ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੁਣ। ना भाई वो ਗਿੱਲ ਯਾਰ- ਜੀ ਜੀ बताते हैं आप। ਹੁਕਮ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ 100 ਹਸਬੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ 100 ਬੰਦੇ ਟਾਸਕ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਚੜੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭਾਈ- ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ- ਤੁਸੀਂ ਤਾਸੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਾਹਿਬ- ਮਾਂ ਭੈਣ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਪਾਸੇ ਆਈ ਦਿਓ। ਕरें। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ अच्छा, ਕਿ ठीक ਖਾਦਮ है। रिजवी नहीं माशाल्लाह हमने कोई गाली नहीं निकाली, हमने कोई गाली ठीक नहीं है, निकाली। आपको अगर बुरा लगा है तो हम ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ जरा इनका ਤੁਸੀਂ माइक ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਕਲਮਾ। ਤਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ। ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਿਆ ਵਾ। उस्मान भाई, इनका माइक म्यूट करिएगा। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। एक मिनट हाँ बस जी, मेरी जी, बात सुन बशीर लें। अगर दुल्ला आपको आपकी दिल आज़ारी हुई है ना तो चलें, हम आपसे इस चीज़ के ऊपर माजरत करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। बहरहाल ਉਹ अब ਨਹੀਂ आपने ਯਾਰ, बात- ਕਾਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, नहीं, अपना ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। गुजर भाई, ਇੱਕ ਬੰਦਾ एक मिनट। ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ 100 नहीं यार पहले हाँ जी ठीक है। पहले ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, इन्हें बनवाओ, ਚੂਰੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ये बयान दें, ये पहले 1 मिनट भाई, जो ये बयान दें हाँ भाई मेरी वालदा को 100 से ज्यादा मर्द मिल जाएंगे, फिर हम जनाब इनसे आगे जो है वो ये जो अल्लाह की गुस्ताखी है
उसके ऊपर करेंगे बात। पहले ये माने हाँ भाई जो मिर्जा इंजीनियर ने कहा है कि भाई मेरी अगर इनकी औरतों को एक से ज्यादा मर्दों की अल्लाह के ख्वाहिश हुई, नबी का अगर नाम लेके झूठ क्यों बोलता रहा खादम रिजवी? अल्लाह के नबी का नाम लेके झूठ क्यों बोलता रहा खादम रिजवी? हाँ जी मर्ज़ई जी, मर्ज़ई जी बताएं वो क्यों झूठ बोलता रहा जी अल्लाह के बताएं। नबी का नाम लेके? हाँ भाई, मेरे एक वास्ते मिनट दे ते जरा। बताएं ना, अगर खादम आपकी रिजवी हो वालदा जाए, को एक से ज्यादा अहमद रजा मर्दों की बरेलवी हो ख्वाहिश जाए, थी। एक चीज आ। अच्छा यार, मैं ये भी आसिफ बता साहब, दूं, ये है भी। अच्छा एक मिनट बात सुनो यार, बीच में ना बात करें ना। अच्छा मिर्जा गुलाम अहमद और कादियानी को चिश्ती आप क्या रसूलुल्लाह का मानते हैं? कलमा कौन पढ़िया? चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा किने पढ़ाया वा? अच्छा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को क्या मानते मैं हैं? कहना वा मिर्ਜ਼ा ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾਂਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah अच्छा, ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ठीक हो ਕਿਤਾਬਾਂ गया। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਂਤੀ, अच्छा ਸਮਝਦੇ ठीक हो ਹੋ? गया। ਫਿਰ ਗਾਂ अच्छा ਜਿਹੜੇ अब ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ अब वो यार वो सारी आपकी कहानियां सुनते हैं इंशाल्लाह उसके ਉਹ ऊपर ਗੱਲ ਸੁਣ बात ਕਹਾਣੀ, करेंगे, ਉਹ सारी ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ कहानियां ਸੁਣ सुनेंगे। ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ अच्छा आपकी वालदा का फैसला हो गया, आपकी वालदा को ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ लो ਕਿ यार ਮਿਰਜ਼ੇ वो फिरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैजबिट डन हो गया है। ਮਿਰਜ਼ਾ अब ਕਾਦੀਆਨੀ आपने जो दुकान खोली आपकी औरतों को एक से ਮਿਰਜ਼ੇ 100 मर्द ਕਾਦੀਆਨੀ मिलने ਤੇ ਲਾਨਤ हैं। ਪਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ हैं? ਪਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ मिर्जा ਪਾ, ਸਹੀ बताता ਆ? हूँ, मैं बताता हूँ यार, बताता हूँ। मिर्जा सारे पे लाने ਰਸੂਲullah डालते ਤੇ हैं। ਲਾਨਤ ਪਾ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲਮੇ ਪੜਾਏ ਆ, ਸਹੀ ਆ? ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਵਾ, ਸਹੀ ਆ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ अच्छा। ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਤਮੀਜ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਦੂ ਆ। ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਆਵਾਮ ਬੋਲੋ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਫੁੱਦੂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਬੋਲੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾ। ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਬੋਲਣਾ, ਪਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾੜ ਕੱਟਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਸਾੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਹਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ੌਹਰ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ माशाल्लाह, हम ਛੋਟੀ किसी की ਛੋਟੀ बात सुनो, हम किसी की माँ बहन पे नहीं जाते ਛੋਟੀ जो ਸੋਚ कादियां ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤੇ जो ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। चलो अब समझा? सुन लो, चलो चलो ठीक हो, ਸਮਝਦੇ कहानी सुन ली आप। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਨਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ। हाँ मिलके डालते हैं ना, मिलके ਚਲੋ डालते ਮਿਰਜ਼ੇ हैं, ਕਾਦੀਆਨੀ मिलके ਤੇ डालते ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਚਿਸ਼ਤੀ अच्छा, मिलके ਰਸੂਲullah ਤੇ डालते हैं। ਲਾਨਤ। ਚਲੋ ਪਾਓ अच्छा, ਲਾਨਤ। हाँ मिलके डालते हैं, डालते हैं। अब सुन तो लो ना, सुनोगे तो डालेंगे हम लाना। अच्छा भाई इन्होंने ऐलान कर दिया भाई, मैं बताने लगा हूँ, फिर ना कहना कि मैंने गलत करार कर दिया आपको। आपने मान लिया ना कि आपकी वालदा को 100 मर्द मिल जाए, ख्वाहिश हुई तो आपकी वालदा को 100 मर्द मिल जाएंगे, आपने मान लिया ना? जी आपने मान लिया ना? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। नहीं 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 ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ हम ਮੈਂ कोई ਤੈਨੂੰ दुश्मनी ਮੇਰੀ नहीं ਮਾਂ है। ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਉਹ नहीं ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ नहीं वो भाई ਉਹਨਾਂ ਦਾ। देखो, मैं आपकी वालदा एहतराम के काबिल है हमारे लिए, वो उन्हें ਭਾਈ उसने ਤੁਸੀਂ औरतों ਮਾਂ को ਮੇਰੀ ਵਾਲੇ शामिल, ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ। और यार वो हमारे लिए एहतराम के काबिल है, ठीक हो गया? वो तो बेचारी जो है वो मुसलमान भाईजान, नहीं होंगी, आप ही एक गंदा नुस्खा निकले हैं। वो तो मुसलमान दुनिया से अगर तो वो ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ एक मिनट बाद ओ यार गल ते सुन लिया, मरज़ई गल ते सुन लिया करो। ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ मरज़ैया थल्ले बह मरज़ई सुनते नहीं यार भाई, वो एहतराम के हमारे काबिल हैं। वो तो दुनिया से अगर तो वो हयात है, अल्लाह ताला उनको मुसलमान रखे, अल्लाह ताला जो है वो उनको हदायत पे रखे। अगर तो वो दुनिया से चले गई तो वो मुसलमान कहेंगे ये तुम लोग गंदा नुस्खा जो है वो निकले हो कि पता नहीं किस वक्त आपके बाप ने जो है वो आपको जन्म दिया, तो उसका भी कसूर नहीं है वालदा का, आप गुमराही में खुद गए। भाई एक मिनट यार, ऊपर आते माइक अनम्यूट किया करें भाई। अच्छा अब जनाब देखें, इन्होंने खुद मान लिया है कि इनकी वालदा को, क्योंकि उसने औरतों के बारे में कहा है तो इनकी वालदा भी औरत है। मैंने इनसे पूछा है, इसको कहते हैं टोंट करना, कि जब आपके घर वालियों के बारे में बात होती है ना तो आपको तकलीफ होती है। यही फतवा अगर आपकी वालदा के ऊपर फिट किया जाए कि आपकी वालदा को ख्वाहिश हुई एक से ज्यादा मर्दों की, ठीक है, तो क्या उसको मिल जाएंगे? ये हालत है इनकी। अल्लाह की ज़ात पर भी बहतान बांधते हैं कि जो शरीयत इस्लाम ने शरीयत बताती है उसके ऊपर भी ये क्रॉस कर गए। अल्लाह की ज़ात के ऊपर बहतान देखें, कहता है शराब भी उधर जायज़ हो जाएगी, शराब भी उधर उस्मान जायज़ हो भाई, जाएगी। उस्मान एक- भाई माजरत के साथ यार कि क्या मेंटेलिटी बना दी है इस मिर्ज़ा जूनियर ने, जो अपने वालदैन की प्रोटेक्शन, जिस माँ के कदमों में इसकी जन्नत है, उसके बारे में हम ऐसी गलत बात सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए
ਮਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜੂਨੀਅਰ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਗੈਰਤ ਹਮੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आई फील सॉरी फॉर दैम। जी, अब इन्होंने कानून ये बना दिया है कि जो दुनिया में अब जो है ना खुमर जिसमें जिसकी वजह से नशा होता है वो हराम करार दिया गया। तो अब इनकी दलील चेक करें कि वो उधर भी हलाल हो जाएगी, जबकि वो खुमर को हराम करार दिया है। वो शराब जो है वो जन्नत में वो नहीं होगी जिसमें नशा होगा। एक बात इनको मैं दोबारा कॉल पे लेता हूँ, तो अब ये कुरान हदीस से साबित करेंगे भाई इनको एक से ज्यादा। जी तासी गिल साहब ਉਹ ਲਾਈਵ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। तासी गिल साहब, ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਲਾਈਵ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ मैं आप तू एक काल मौजू को एक मिनट बाद तू पहले मेरी बात सुन लो, एक मौजू को कवर कर लें। एक मौजू ये है कि उसने जनाब अपना एक फतवा दिया कि आप औरतों को ख्वाहिश होगी एक से ज्यादा मर्द की, या उसको भी हुरें मिलें, तो एक तो उसकी जिन्स चेंज कर देंगे अल्लाह, या आपको बब्बर शेर बनना है, डोरेमोन बनना है, बांदर बनना है, तो वो भी अल्लाह आपको बना देगा। अशरफुल मखलूकात से आपको बब्बर शेर बांदर भी बना सकता है अल्लाह। यानी कि जो दुनिया में नाजायज हैं वो ऊपर जाके जायज हो जाएंगी। ठीक हो गया। अल्लाह नहीं इसी बना तरह सकता। आपकी वालदा, ओ भाई अल्लाह नहीं बना सकता। अल्लाह नहीं बना सकता। बताते हैं इन अल्लाह वो नहीं, वो बिल्कुल बताते नहीं ना। बिल्कुल तू अपनी गल इस बिल्कुल ना बिल्कुल अल्लाह गल लम्मी पाई ना वा। तू मेरे गल मेरी मैं सुनता नहीं, बताता अपनी हूँ। सुनाई ना वा। बताता हूँ, अल्लाह हर शय पे कादर है, बिल्कुल हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। अब बताएं, अल्लाह जो है वो आपकी वालदा को एक से ज्यादा मर्द दे देंगे? यार अल्लाह चाहे जो मर्जी करे, अल्लाह दे उत्ते अपना तुसी नहीं ना कर सकते। अल्लाह जो मर्जी करे, हाँ बिल्कुल पाबंदी ला सकदा। यार बिल्कुल गिल बिल्कुल मेरा आप पाबंदी एक ला सवाल सकदा है तेरे कोई। कोलों। सॉरी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पाबंदी नहीं डिस्टर्ब ला कर ਰਿਹਾ। सकदा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ कर सकता है? भाई हुण मैं ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ मैं चुकी दसदा ना। सुनो यार, आपने कहा कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, तो फिर आपकी वालदा को अगर लफा सुन लियो मेरी, एक लफा सुन ली मेरा, एक लफा सुन ली हीरो। गल सुन मेरी, मैं कुछ चीज़ां होंदियां क्वेश्चन मार्क ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ क्वेश्चन ਮਾਰਕ, ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕੰਧਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਨਾ नहीं है। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾ यार ਸਕਦਾ। उन्होंने कहा कि अल्लाह एक और अल्लाह बना सकता है। यार आपने फट जवाब दे दिया, एक मिनट, आपने फट जवाब दे दिया नहीं बना सकता। ठीक है, तो अभी तो आप कह रहे हैं मैं दसन लगा ना भाई ना ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਥੀਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਥੀਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਹਿਦਾਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਏਥੀਅਸਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਏਥੀਅਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਯਹੀ ਏਥੀਅਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ औरतों को भी ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ देखे ना, बिल्कुल मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला ਉਹ फ्री फलस्तीन। आपको मेरी बात सुन मिर्जाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिसको तुमने मिर्जा इंजीनियर का दिफा कहा है, ये मुल्हिद, ये इल्हाद है, इसको कहते हैं मुल्हिद। कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने जो बात दुनिया में नाजायज करार दी है वो जन्नत में जायज हो जाएगी। माज़अल्लाह, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ये बहतान है। अल्लाह किस्म बयानी नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस इसके ऊपर शहाद है। अल्लाह जो है वो हसनात के ऊपर कादर है, ना कि मुहाल के ऊपर। जैसे अल्लाह, ये मुहाल है कि अल्लाह जो है वो दूसरा इलाह बनाए, ये मुहाल है। ठीक है, ये जो है मुहाल है कि ये ऐसा अल्लाह ताला जी। भाई शराबे तहूर की चीज़ है ਜਿਹੜੀ जन्नत ਚ मिलनी है, वो की चीज़ है? उसमें खुमर नहीं होगा। जो दुनिया में खुमर है ना, जो खुमर है वो
اس کو حرام قرار دیا گیا جس کی وجہ سے نشہ ہوتا ہے، لیکن جنت میں اس میں خمر نہیں، نشہ نہیں ہوگا. ਅੱਛਾ وہ ਇਹ شراب ਰੇਸ਼ਮ حلال ਜਿਹੜਾ ہے. ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਆ, ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਨਾ ਨਾ ٹھیک ہو گیا. ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ عثمان ਹਰਾਮ بھائی ਆ, میں ਜੰਨਤ جواب ਚ ਮਿਲ دینا ਜਾਣਾ چاہوں ਵਾ. گا، میں ਸਮਝਦੇ جواب ਹੋ؟ دینا ਫਿਰ چاہوں ਉਸ ਤੋਂ گا. میں ਬਾਅਦ بتاتا ہوں. چلیں آپ بتائیں. ہاں جی کسی نے جواب دینا دے دے، پھر میں کرتا ہوں اس کو. ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ جی ਰੇਸ਼ਮ جی ਕਿਉਂ جی ਮਿਲਣਾ ਵਾ میں ਭਾਈ؟ جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی تھے اور ان کے اوپر جمعے والے دن اللہ پاک نے مچھلی کھانا منع فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا. کیوں منع فرمایا تھا؟ کیونکہ وہ ربی حکم تھا، اللہ کا حکم تھا. ہمارے پہ خنزیر کھانا حرام ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ ہم پہ اللہ کا حکم ہے. پاکی نہ پاکی بعد میں، پہلے شراب کیوں نہیں پیتے؟ اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کا حکم ہوگا روز محشر وہ ہوگا بھائی. اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں، ਅੱਛਾ اس کا ਮੈਂ جواب میں دیتا ہوں. ਹੁਣ ਮੈਂ جواب میں جواب دیتا ہوں بھائی، میں بتاتا ہوں، جواب دیتا ہوں. اللہ کے نبی میں ابھی کیا بات کی، میں ابھی کیا بات کی ہے، ایک منٹ یار، ایک منٹ بات سنو نا. میں جواب دیتا ہوں. ابھی میں نے ابھی کیا بات کی ہے کہ اللہ اپنی بات کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بات فرما دیں وہ حق ہے. اس کے خلاف کوئی ایسا کام ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جنتی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی بیوی ہوگی اور حوریں اس کو دی جائیں گی، اور جو اس کی بیوی ہوگی وہ جنت میں ان حوروں کی سردار ہوگی. اب عورت کے بارے میں کیا ہے کہ اگر اس کے 4 شوہر بھی ہوں گے، جیسے کہ ایک شوہر جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا شوہر اس سے نکاح ہو جاتا ہے، تو یا تو اس کو ایک مرد کے ساتھ رکھا جائے گا جس کی وہ خواہش کرے، یا اختیار اس کو دے دیا جائے گا. یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح مرد و عورت کے حوالے سے یہ جو عقیدہ ہمیں ملتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ہی جنت میں جب جائیں گے تو پھر عورت کو ایک مرد جس کی وہ خواہش کرے گی، جس کو وہ اچھا جانے گی، اگر زیادہ مرد ہوئے تو. اب یہاں پہ ہمیں وہی ایک خبر مل گئی، اللہ نے اپنے نبی کے وساطت سے، وسیلہ سے امت کو یہ خبر دے دی، ٹھیک ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں اس کے خلاف ادھر ہو جائے گا، جنت میں اس کے خلاف ہو جائے گا کہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ مرد مل جائیں گے، تو وہ اللہ کی بات کے، نبی کی بات کے خلاف ہو جائے گی بات. ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ بات سن لو. جو دنیا میں خبر دے دی گئی ہے اس سے نہ زیادہ جنت میں ہوگا نہ اس سے کم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے خلاف مرزا انجینئر نے اللہ کی ذات کے اوپر ایک بہتان باندھ دیا کہ جناب اللہ اپنی خبر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے خلاف کر کے اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ مرد جو ہے عورت کو دے دیں گے، وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہتان ہوگا، اور اللہ کی ذات کے اوپر بہتان باندھنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ کافر اور مشرک ہے دنیا میں، وہ اس کو عقیدے کو لے کے بیٹھے گا، کافر مشرک ہو جائے گا. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ٹھیک ਗੱਲ ہو ਕਰ گیا. ਲਈ اس کا ਗੱਲ ਕਰ جواب ਲਈ پتہ کیا ہے، میں بتاتا ਹੁਣ ہوں. اس ਗੱਲ کا ਕਰ ਲਈ جواب یہ ہے، ਹੁਣ ਮੈਂ وہ میری بات سنو، میری بات سنو. یہ ہے لغو، یہ ہے لغو. یہ لغویات میں سے آتی ہے کہ جناب ایک عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مردوں کی خواہش کرے گی، تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بےہودہ باتیں کیا فرماتے ہیں کہ بےہودہ اور لغویات، بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی، لغویات نہیں ہوں گی. کہ ایک عورت ہے بھائی، وہ 100 اس کو مرد مل جائے گا، اور جبل کے ٹیٹا جو ہے وہ کیا جائے گا عورت کو مرد دے کے. پھر جنس چینج کرنا، اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ جو کوئی جنس چینج کرتا ہے تو اس کے خلاف اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت ڈالی ہے، اور جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے بھی وعید سنائی ہوئی ہے. تو ادھر جا کے جنس چینج ہو جائے گی معاذ اللہ، کہ ایک عورت ہے اس کو مرد بنا دیا جائے گا. یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ ہے. میں قادیانیوں کا عقیدہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب عورتوں کو بھی حوریں ملیں گی. یہ تو قادیانی عقیدہ ہے. میں آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں. جبکہ آپ کے مرزا انجینئر نے اللہ کی ذات کے اوپر ایک بہتان باندھ دیا کہ جناب عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ مرد مل جائیں گے اگر وہ خرچ کریں گے. جی ਤੇ ਜਿਹੜਾ اب ਭਾਈ کرے گا ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਬਹਤਾਨ ਬੰਨਿਆ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? وہ کرتے بات ہے. ਨਹੀਂ اس کے اوپر ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ کرتے ਕਰਨਾ بات ਨਾਲ ਕਰਨਾ. ਤੂੰ نال نہیں ایک موضوع لے کے دیکھو. ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੰਦਾ کری جاننا تو او مرضیہ بات تو سن لے، پہلے بات سنا کر پہلے. اس کے اوپر آپ نے حدیث پیش کرنی ہے. مرزائی نہیں کہنا ਮੈਨੂੰ. دیکھو ہم قادیانی نہیں آپ کو کہہ رہے، قادیانی مرزا قادیانی کے ماننے والے اور مرزا انجینئر کے ماننے والے مرزائی ہیں. اچھا ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ وہ حدیث پیش کریں گے نا تو اس کے راوی پیش کریں گے، ان راویان کے اوپر جناب آپ جرح کریں گے، جرح کا ہم جواب دیں گے، جرح کے اوپر جو بھی
रावी होंगे उनको हम साबित करेंगे कि जमहूर का कौल इसके ऊपर क्या है और किन हदीस से ये तदवीक पाकर, जबकि एक तवातर के साथ ज़ईफ हदीस भी आ जाए ना तो वो भी हसन के दर्जे पे पहुंच जाती है, वो भी हम साबित करेंगे इंशाल्लाह। तो मरज़ई जी आपने साबित करना है कि आपको ये जो मिर्जा जी ने आपको कीता दिया मेरी खुदा का ਉਹ ਭਾਈ और ਉਹ कुल ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ फयकून। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ओ यार एक मिनट, आप मिर्जा इंजीनियर के मानने वाले नहीं? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ? अभी तो आप अभी तो आपने कहा कि मिर्जा इंजीनियर ने आपकी वालदा के बारे में सही बात की। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? आपकी वालदा के बारे में आपने अभी इकरार किया था, सही बात की है। अल्लाह ताला ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ चिश्ती रसूलुल्लाह ने कीतियां वा, अशरफ अली रसूलुल्लाह उन्हां दे बारे तू क्यों नहीं गल करता? ये मौजू और है ना, ये मौजू पे करेंगे बात। जो आपने दुकान खोली है ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ मिर्जा ਕਰਨਾ? इंजीनियर लानती हो गया कि नहीं? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ओ यार पहले एक को तो वो साबित कर देना, हम उसके ऊपर तो लाना डाल दो। मिनी खुदा का कीदा तुम मानते हो कि नहीं मानते? बताओ मिर्जा इंजीनियर को ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ मानते हो ਆਈ। कि नहीं मानते? ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ चिश्ती वो रसूलुल्लाह ਦੇ ਨਾਮ तो ਪਾ। दुकानें, ओ यार मरज़ई वो तो दुकानें बंद कर दी है तुमने, अब फिरका के बादशाह भाई आपने कोई बात करनी है? अच्छा ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ, चिश्ती रसूलुल्लाह ने पा, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अशरफ अली रसूलुल्लाह आपने ने कोई पा, फिर उस तो बाद तू अच्छा। खादम रिजवी ने पा के ना अच्छा सुनो, आपकी सारी कहानियां सुनते हैं, आपकी सारी कहानियां सुनते हैं। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि जनाब मिर्जा इंजीनियर ने मिनी खुदा का अकीदा जो दुकान खोली है उसने मिनी खुदा वाली, आपने उसको अभी तस्लीम किया, मानते हैं आप? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਣਾ ਵਾ ਜੰਨਤ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚ, ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ कुरानो हदीस तो रेफरेंस दे, कुरानो हदीस तो रेफरेंस दे। पानी की मधारी जितनी मर्जी पाई रख, कुरान दी हदीस भाई कुरान हदीस से इनका रेफरेंस ये है कि भाई अल्लाह हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। अभी इनको समझाया है तो फिर इनको मानना पड़ेगा कि अगर मिर्जा इंजीनियर, अगर ख्वाहिश होगी कि मिर्जा इंजीनियर को बुढ़ी बना के मैं उसकी टांगे उठाऊं तो भाई मैं उसकी लूं, भाई मैं ये फिर मानना पड़ेगा, सवालात उठ जाएंगे। अच्छा कुन फाया कून, मैंने इन्हें कहा कि भाई कुरान की कोई आयत कोई हदीस बता दें, कुन फाया कून जो है वो जन्नतियों नहीं, को वो कहाँ अल्लाह होगी? दी सिफत है ना और भाई, कुन वो फाया, अल्लाह दी सिफत वा, वो ते अल्लाह दी सिफत वा, कुन फाया कून। तो अल्लाह वो कह रहा है कि जन्नतियों को मिल जाएगी, वो कह रहा है जन्नतियों को ये कुन फाया कून मिल जाएगी, जबकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। हदीसां दे क्यों हदीसां ओ विच क्यों मरज़ैया, सुन हदीस सुन, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हदीसां सुनो। विच क्यों तुम गल्लां तो मरज़ई हदीसां हो, विच क्यों तुम गल्लां लोगों को क्या, ओ मरज़ैया बात सुन, तुम मक्खी पे मक्खी मारने वाले मरज़ई, जो उसने कह दिया उसका दिफा कर दिया और कह दिया कि भाई जन्नत में हर जो है ख्वाहिश वो पूरी होगी। भाई सवालात तो उठेंगे। कुन फाया कून क्या होता है ये कुरान से आप लोगों ने साबित करना है। मरज़ई मरता मर जाएगा, कुन फाया कून को साबित नहीं कर पाएगा। जबकि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि एक जन्नती वो ख्वाहिश करेगा कि मुझे खेती बाड़ी की इजाजत चाहिए। भाई अगर कुन फाया कून होती तो वो खेती बाड़ी कर लेता। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उसको इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? इजाजत। और जब तक इजाजत ना होगी और अल्लाह उससे फरमाएंगे कि क्या तू जो मैंने अता किया है तू उससे राजी नहीं है, तो वो फरमाएगा कि या अल्लाह मैं राजी हूं पर मुझे इजाजत चाहिए, मैं खेती बाड़ी करना भी चाहता हूं। वो कुन फाया कून होती तो वो कुन कहता और खुद से वो दरख्त उगा लेता और उसके फल भी काट लेता। माज अल्लाह, वो अल्लाह की सिफ्त जो तख्लीक के हवाले से, कायनात की तख्लीक के हवाले से तुम कहते हो मरज़इयो कि कुन फाया कून मिल जाएगी, मिनी खुदा बन जाओगे। फिर वो कहता है अल्लाह की जात के ऊपर बहतान बांधते हुए कहता है कि अल्लाह ने ये ऑफर करवाई है। वो 5 जगहों पे अल्लाह ऑफर करवाता है, हदीस कुदसी, कुरान और बाकी 3 आसमानी कुतब, 5 जगहों पे अल्लाह ताला ऑफर करवाते हैं। बताओ मरज़इयो किस जगह पे ऑफर करवाई है कि अल्लाह ने फरमाया हो कि तुम 60 साल की जिंदगी या 80 साल लगा लो यार, जाओ मरज़इयो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ।
اور یہ گزارو، اور یہ گزار کے اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں. معاذ اللہ. خدا کا لفظ جس کا معنی ہے خود جو خود سے موجود ہے، کسی کے موجود کیے ہوئے وہ موجود نہیں، وہ خود سے موجود ہے. اور تمام کے تمام 1300 سال جب سے یہ لفظ، جبکہ یہ فارسی کا جو لفظ ہے اس کا بھی معنی ہے خود جو خود سے موجود ہے. یہ سوائے اللہ کی ذات کے اوپر کے علاوہ کسی پر بولا جائے تو علماء فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان دیا ہے کہ وہ فتاوا، میں آپ کو بھی فتوا بھی وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی مرشد کسی کو کہے خدا، اپنے آپ کو کہلوائے، وہ بھی کافر، اور کہنے والا بھی کافر. اسی طرح مولا علی رضی تعالیٰ عنہ کو خدا کہنے والے، جو خدا کا لفظ کا اطلاق مخلوق کے اوپر کرے، وہ بھی کافر. جبکہ یہ ہمارے 150 سال سے پہلے کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتا دیا کہ لفظ خدا کا اطلاق مخلوق پہ نہیں ہو سکتا. مرزا انجینئر نے خود مانا ہے کہ بھائی مشرکوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے جو بت تھے ان کو خدا کہہ دیا. اور اس کے اوپر اس نے ایک اور دلیل دی ہے، کہتا ہے کہ مجاز خدا کا مجاز نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک خدا حقیقی ہے وہی جو ذات باری تعالیٰ ہے، اس کا مجاز کوئی نہیں ہو سکتا. اب تم لوگوں نے مجاز بنا دیا کہ ایک چھوٹا خدا، ایک منی خدا، اس کا مجاز تو بنا دیا. یہ دیکھو سنو. اور کا مجازی خدا کہنا کیسا؟ غلط ہے. خدا تو ایک ہی ہے، الہ تو ایک ہی ہے. مجازی کا بھی لفظ بھی نہیں استعمال کرنا ہے. اچھا، مجاز تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب حقیقت کا کوئی مجاز تو ہے ہی نہیں ہے نا جی. جی اب لا الہ الا اللہ، اب اس میں جو الا اللہ ہے کہ سوائے خدا کے، یہ اس لفظ کا مجاز نہیں ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کلمہ میں آیا. خدا کے اور بھی نام ہے، وہ کلمہ میں کیوں نہیں آئے؟ کیوں ان کا جیسے خدا مددگار بھی ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال اردو کی دے رہا ہوں، تو یہ بندے بھی مددگار ہوتے ہیں. تو اگر ہم کلمہ میں یہ لفظ استعمال کریں تو کیا ہوگا کہ اس کا مجاز بھی نکل آئے گا، سوائے اس الہ کے اللہ کا کہ کوئی مجاز نہیں ہے. اس کو اس لیے کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. باقی جتنے بھی نام ہیں ان کے مجاز ہو سکتے ہیں، خدا کا اسی طرح مجاز کوئی نہیں ہے. مرزا انجینئر بھی کہہ رہا ہے، اور تم کو منی خدا کا لفظ خدا کا اطلاق مخلوق پہ کر رہا ہے معاذ اللہ، اور تم کو سمجھ نہیں آتی، تم لوگ مشرک بن گئے ہو. یہ سنو آگے کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ بریلویوں کا اصول ہے کہ بھائی خالق اور مخلوق کا فرق کرو، جو چاہے مرضی کہو، پھر وہ شرک نہیں ہوگا. یہ بریلویوں کے اوپر اس نے بہتان باندھا کہ بھائی چاہے جو مرضی کہو. کہتا میں نے بھی یہی کام کیا ہے، میں نے خالق اور مخلوق کا فرق کر دیا ہے. اور پچھلی ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہی نہیں کر سکتے. ایسے تم لوگ مشرک ہو، جاہل ہو، جہلا کے بادشاہ ہو تم لوگ، کہ اللہ کی ذات کے اوپر تم لوگوں نے بہتان باندھا. یہ اٹھاؤ فتاوا، میں فتاوا سنانے لگا ہوں تم لوگوں کو، اور بابوں کی تو تم لوگوں نے ماننی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ پھر آتے ہیں چشتی رسول اللہ کے اوپر مرزیہ. میرے پاس وقت تھوڑا ہے، ورنہ ابھی میں چشتی رسول اللہ کے اوپر گفتگو شروع کرتا، لیکن میں آپ کو چند حوالے جو ہے نا وہ وقت سیگا تے ہن تے کو وقت تھوڑا بڑی. اچھا ایک منٹ مرزائی، پہلے وہ منی خدا کا کل تمہاری مجھ سے ڈیبیٹ ہوگی چشتی رسول اللہ کے اوپر، کل انشاءاللہ. نہیں ہونی سنا نا چشتی رسول اللہ بھی لمانا سنا چشتی رسول اللہ تے گل کر. میں دیکھیں جی یہ بھجنا نہیں ہےگا، گل کر کے جانی ہے. بات تو سنو، تاسی گل صاحب میرے ساتھ کل مناظرہ کریں گے. بھائی میں نہیں کل مناظرہ، میری بات تو سنو یار، مجھے جاب کے لیے نکلنا ہے. تو میں ہن گل کرنا چشتی رسول اللہ تے ہونی گل کر. مجھے جاب کے لیے نکلنا ہے، جاب کے لیے نکلنا ہے. چلو یہ سنیے جی، منی خدا کا عقیدہ کس کا ہے؟ یہ منی خدا کا عقیدہ کس کا ہے؟ یہ قادیانیوں کا دیا ہوا عقیدہ ہے. میں آپ کو حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں قادیانیوں کا منی خدا کا عقیدہ کیا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے جناب مجھے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کی صفت جو ہے وہ دنیا میں بھی دے دی ہے، اور جنت میں بھی مجھے یہ صفت مل جائے گی. اور خود کو وہ کہتا ہے کہ میں نے خود کو عین اللہ بنے ہوئے دیکھا، اور بھی اس کے خدائی کے بڑے دعویٰ جات ہیں. لیکن ایک حوالہ سنتے جائیے، کیونکہ یہ مرزا انجینئر جو ہے نا وہ مرزا قادیانی سے لیا ہوا عقیدہ بیان کرتا ہے.
अच्छा ये है जी अनवारुल उलूम जिल्द 17 है और सफ़ा 75 है। इस पर कादियानी अपना मिनी खुदा का कीदा बयान करते हुए कहते हैं, दर हकीकत निजात नाम ही उन आला सिफात को अपने अंदर पैदा करने का है जो अल्लाह की सिफात है, माज अल्लाह। आगे है, कहता इसी तरह जन्नत में अल्लाह की तरफ से मोमनों को जो अता होगा वो एक जायद चीज है। ऐसे ही जैसे दोस्त दोस्त के सामने मिलने के लिए जाता है तो उसके सामने अच्छे खाने रख देता है, वरना निजात असल में जन्नत में दाखिल होने का नाम ही नहीं है, बल्कि उन सिफात का इंसान के अंदर पैदा हो जाना जो अल्लाह की सिफात हैं, ये है निजात। इन्होंने भी मरज़इयों ने अकीदा दिया कि भाई जन्नत में अल्लाह की सिफात हमें मिल जाएंगी, तो लिहाजा इससे हम एक खुदाए कबीर और एक खुदाए सगीर यानी कि अल्लाह बड़ा खुदा और हम छोटे खुदा मिनी खुदा बन जाएंगे। अल्लाह ने ये कहीं भी नहीं फरमाया, ये अल्लाह की ज़ात के ऊपर बहतान है और इसको खुद ही इन्होंने घड़ के खुद ही इसको माना तशरीह पहना के माज़अल्लाह मखलूक के ऊपर खुदा का लफ्ज़ बोल के माज़अल्लाह इसको साबित करने की कोशिश की। ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ जाना नहीं, जी तस्वीर ਹੁਣ ਤੂੰ जाना नहीं, काम तो नहीं। अब मेरी बात सुनो, कल का मौजू है चिश्ती रसूलुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट भाई, एक मिनट। कल का मौजू है जी चिश्ती रसूलुल्लाह और हमारी कल डिबेट होगी जनाब पाकिस्तानी टाइम 1 बजे। मंजूर है जी आपको? पाकिस्तानी टाइम 1 बजे कल डिबेट होगी चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर, मंजूर है? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ? मंजूर है, जिस बंदे ने डिबेट होगी कल चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर। ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਤਦ ਬਣਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ मरज़ई जी कल डिबेट होगी, वो कल साबित करेंगे हम क्या करना है हमने। मंजूर है आपको? कल 1 बजे आपके साथ डिबेट होगी। ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਝਦਾ? ਲੱਖ ਲਾਨਤ मरज़ई जी, ਮੇਰੇ वो ਚੋਰੀ। कल बात करेंगे हम, 2-2 मिनट हम रखेंगे, आप अपने टर्न में बात कीजिएगा, हम अपने टर्न में बात करेंगे। ओ मरज़ैया पहले थले बह जा मरज़ैया। कल 1 बजे इस मरज़ई को तासिर गिल को मेरा चैलेंज है, चिश्ती रसूलुल्लाह के मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और सिर्फ 2 बंदे या 1 बंदा ऊपर ब्रॉड के ऊपर होगा, फैजान भाई हो जाए, यासर भाई हो जाए, ये अपना कोई बंदा लेके आना चाहते हैं वो आ जाए, तो बीच में कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह मैं और ये तासिर गिल मरज़ई चिश्ती रसूलुल्लाह के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा है जो कुफरिया कलमा है जिसको बरेलवियों का बुनियादी अकीदा कहा गया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको साबित करेंगे कि ये मरज़ई यहूदी भी हैं और कादियानी भी हैं। ये लोग यही मामला जो है वो कादियानी मुसलमानों के ऊपर थोपते हैं और मुल्हिद जो है वो ही काम मिर्जा इंजीनियर वाला मुल्हिद भी करते हैं और कादियानियों से भी बड़ा गुस्ताख जो चिश्ती रसूलुल्लाह को हमारी तरफ मंसूब करते हैं। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस साबित करेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी रज़वी बादशाह साहब हैं जी, ये कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे भाई, वैसे भी अब ब्राड बंद करने लगे तो कल का मौजू तो चले जाते जाते एक फकी दे दूं मैं अपने, जिस पर उन्होंने इतराज़ किया बरेलवी इमाम अहमद रजा की तरफ से। फतावा रिजविया जिल्द 15 सफ़ा 555 पे इमाम अहमद रजा ने लिखा, कोई किताब रसाला किसी बुजुर्ग के नाम मंसूब होना इससे नबूवत के कती के मुल्ज़म नहीं। बहुत सारे रसाले ख़ुसूसन अकाबर चिश्त, और पढ़ो पक्की, अकाबर चिश्त के नाम से मंसूब है जिसका असलन सबूत नहीं और किसी किताब का सबूत हो जाना इसके हर फ़िक्रे का साबित नहीं। बहुत अकाबरीन की किताबों में अलहाज हैं, मसलन अगर कोई किताब साबित हो गई उसका हर फिक्रा, उसका हर फेल, उसका हर लफ्ज। माजरत रिजवी बादशाह भाई, वहाँ पे नबूवत का लफ्ज भी नहीं है, शायद आपसे नबूवत का लफ्ज निकल गया, वहाँ पे है उससे सबूत कतई को मुस्तलजम नहीं। ठीक है, एक ये है कि और किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना, इस तरह के अल्फाज हैं। दूसरा है इल्हाज नहीं, इल्हाक हो सकता है वहाँ पे लफ्ज इल्हाक। सबूत कतई के मुल्ज़म नहीं है, ये लिखा है, सॉरी मुस्तलजम, मुस्तलजम। जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो यार बात ऐसी है माशाल्लाह,
ये फक्की ज़रा पकड़ने होने के हैं, तो अगर कल आना तो कल इंशाल्लाह उस्मान रिजवी भाई, उम्मीद है आपको मांडा लगा के नहीं रखें। नहीं, फकी तो आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छी दी और उस्मान भाई ने भी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की है और हमने अच्छा तो सुना है। से- यार फकी का क्या है कि आला हजरत ने बता दिया है और उसके बाद ये पिछले दिनों मुफ्ती पाकिस्तान अपना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी कहा है इसके ऊपर, और हमारा काफ़ी उलमा ने आज से कोई 10-20 साल पहले यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये छोटे मिर्ज़ा जहनवी कुत्ते को जो मानने वाले हैं, इन लोगों के पास और कुछ भी नहीं है, चिश्ती रसूलुल्लाह है और पता नहीं दूसरों को रसूलुल्लाह माज़अल्लाह बनाया हुआ है इन लोगों ने, और ख़ुद ही ये कुफ्र करी जा रहे हैं, ये कलमा बार बार बोल रही, क्योंकि वल्लाह हम लोगों का तो इस कलमे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग खुद, कल ये ना डिबेट में आएंगे ना, कल ये डिबेट में आएंगे तो मैं साबित करूंगा कि चिश्ती रसूलुल्लाह मिर्जा इंजीनियर ने खुद पढ़वाया है और पढ़ा के उसको जिससे पढ़वाया उसको शाबाश भी दी है, और नबी अलैहिस्सलाम को गालियां भी निकलवाई हैं इसने, वो भी साबित करेंगे अपने अपने वक्त में, हम इंशाल्लाह बात करेंगे। फैजान भाई आप कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं? जी ठीक है उस्मान भाई, इंशाल्लाह कल उनसे गुफ्तगू करते हैं ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो मौजू है इसके ऊपर। असल में ना इन्हें वो बस इंजीनियर ने मुझे बता दिया ना, चिश्ती रसूलुल्लाह वो होता है कि झूठ का रोला इतना डालो कि वो सच साबित होना शुरू हो जाए, सच लगना शुरू हो जाए। तो इन लोगों ने सिर्फ वो रोला डाला हुआ है। अभी तो उन्होंने अखबारुल खियार शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब नहीं पढ़ी, इसके अंदर आपने वजाहत फरमाई हुई है कि जो बुजुर्गान चिश्त हैं उन्होंने कोई किताब लिखी नहीं है, और ये ख्वाजा साहब की तरफ मंसूब है, और ख्वाजा साहब तो उस वक्त चिश्ती कहलवाते भी नहीं थे। अब इन अक्ल के अंदर को क्या पता है किताबों में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने सिर्फ वो बाबा परस्ती हमें कहते हैं, हालांकि खुद सबसे बड़े बाबा परस्त तो ये हैं जो इंजीनियर के झूठ को भी सच साबित करने पे तुले होते हैं। अभी पिछले चंद दिनों पहले या कुछ महीनों पहले इसने एक दफ़ा मसला बयान किया था हुर्मत मसाहरत के हवाले से, कि वह चाची भतीजी से या भांजी से निकाह इसने जायज़ कर दिया था। तब भी इसके शागिर्द कह रहे थे इंजीनियर ने सही बात किया है, लेकिन जब मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने इसकी पकड़ की, मसला सारा वाजिया किया, तो इसने उससे रुजू कर लिया। लेकिन जो इसके स्टूडेंट थे वो फिर कहाँ पे जाएंगे अब, हालांकि ये तो उन मसलों को सही साबित कर मान रहे थे, और ये आसिफ भाई इस बात के गवाह हैं, आसिफ भाई को पता भी है इस चीज़ का। फैजान भाई बड़ा मज़ा आया। एक दफ़ा ना एक व्हाट्सएप के ऊपर ना एक ग्रुप के अंदर एक प्लम्बरी था, तो उससे मेरी बात हो रही ना इसी पे। मैंने कहा यार ये इसने बड़ा गलत खिलाफ शरा जो इसने ये एक फतवा दिया है, भांजी की बेटी से और भतीजी की बेटी से निकाह हो सकता है। तो उसने आगे से जवाब क्या दिया उसे पता आपको? कहता है भाई इस तरह की शादियाँ तो मेरे ख़ानदान में कितनी हुई हैं, मैं आपको दिल कहता है मैं सबूत दे सकता हूँ आपको। और एक दिन के बाद के 2 दिन के बाद उसका मिर्जा इंजीनियर का रजू आ गया। तो बंदा पूछे कि यार तुम लोगों ने उसको बचाने के लिए, वो अपने ख़ानदान में कहता है मेरे ख़ानदान में इस तरह की शादियाँ हुई हैं, यानी इस आसिफ भाई हलाली होते तो इस तरह काम थोड़ी ना करते। अंदाज़ा कर लें आप। और वो थूक के चाटना तो उसकी आदत बन गई है ना, ये उसकी हर बात पे जो है वो जनाब अली भाई अली भाई अली भाई लगे होते हैं, और 4-5 दिन के बाद वो थूका हुआ अपना चाट लेता है। और फिर ये वो जनाब आसिफ भाई वो अली भाई क्यों ना करें, वो उनकी वालदा को 4 से शोहर दिलवा रहा है, वो अली भाई क्यों ना करें। मैं कहता हूँ जी इन्होंने तो भंगड़े खुद ही डालने हैं, सारी बात है। बात है 4 अरब होंगे, खर्चा इनका उठाएंगे, और लग्जरी जो इनकी लाइफ स्टाइल है वो इन्हें मिल जाएगा 4 अरबों से। उन्होंने तो अली भाई करनी करना है। जी फैज़ान भाई मैंने बोला था ना आपको कि ये नहीं मानते, वो बस यही कहते हैं जी कुछ बातें सही होती हैं तो वो सही कहता है, बस यही बात मैंने आपको यार थोड़ी वैसे देर पहले मैंने बताई तो थी। आसिफ भाई इस चीज़ तो डर लगता कि कितने जन्मी कुत्ता कह ना दवे कि भी औरत दुध पीना चाहिए हलाल ते मनण वाले मान ही ना लैण ते लग पैणगे पीण। ओए अल्लाह दे ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਜੇ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਹੋ ਓਏ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲੀ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਚਮਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਪਤੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? video ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ? ਔਰਲ ਵਾਲੀ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਚ ਠੀਕ। ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਨਫੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਪੀਓ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਓ। ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ
ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और प्यारे भाई फिर मुझे भी इजाज़त है अपने बुराट ख़त्म करने। तो मेरे कुछ 2-3 सवालात मेरे ज़हन में हैं, तो इंशाल्लाह वो कल इंशाल्लाह उस्मान भाई की बारगाह में रखेंगे, इंशाल्लाह रहनुमाई फरमाएंगे। बाकी आप भी इंशाल्लाह जा रहे हैं तो हमें भी इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया फैज़ान भाई। मैं ते मैंने फॉलो कर लिया काफी अच्छा लगा जी। तो मैं ते गुजर भाई चला मिर्जा दे घरे चाह चू पीनी यार। ਉਹ ਹਰਾਮ ਆ ਵੀਰੇ, ਹਰਾਮ ਪੁੱਛ ਆ। ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। नहीं असी अरबी बन जावांगे। हाजा कुल्लो हलालुन हबीबी। आजा एनी समथिंग दरकार हो मुस्तुरातुन। आओ नहीं असी चाह पीण नूं बाबा जी असी कुल्लो हलाल कर लवांगे, कोई चक्कर ही नहीं भाई। इन्हां दा किहड़ा दीन मान है। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮੀ ਝੋ ਲਿਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾਸ਼ਿਫ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਬਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਕੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੰਬਰੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰੂਬ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੀਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗਾਉ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਆਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਗਾਉ ਮੂਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। उधर अनकरीब जावेगा क्योंकि जा तो रहे हैं उधर। अच्छा भाई गुफ्तगू करते रहे, मैं जो है वो साथ ही रहूंगा। अगर तो मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मैं निकलने लगा। अच्छा तासल गुजर अगर आना चाहता है अब तो भाई मौजूद ही हैं, फिर ये करते हैं कि मैं फिर जॉब की तरफ निकल जाऊंगा और गुफ्तगू आप करते रहे, तो ये हो जाएगा। ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸਮਾਨ, ਅੱਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ? तो आसिफ भाई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਇਸਤਦਲਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਕੁतिबा अलैकुमुस सियाम, लो ईमान वालों तुम पर आले मोहम्मद फर्ज कर दिए गए, हालांकि सियाम ना माना रोज़ा वो कहते जी आले मोहम्मद फर्ज कर दिते गए। ਇਹ ਉਹ ਇਸਤਦਲਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਬਹਰਹਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਅਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਫਿਆਨੇ ਸੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਦਲੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਾਂ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਮਰਦਈ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਬੰਦਾ, ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੰਝ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਝ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਾਸਤਾਂ ਵਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਾਸਤਾਂ ਵਾ, ਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੋ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ। ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ। हाँ जी, ये जो मिनी खुदा के कीजे के ऊपर देखें बात कर रहा था, इसी के ऊपर बात गुफ्तगू कर लें कि वो कह रहा था पहले मान गया था कि हाँ भाई मिल जाए, बता नहीं रहा था, मुंह से दावा नहीं कर रहा था। मैंने कहा दावा करो कि हाँ भाई तुम्हारी वालदा को मिल जाएंगे जी, इसके ऊपर आप गुफ्तगू करें। वो
نہیں عثمان بھائی، گفتگو تو بعد میں کریں گے، پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یہ اللہ پاک نے کہاں پہ فرمایا ہے۔ گفتگو تو بعد کی چیز ہے نا، وہ تو ہم کر لیں گے، یہ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ اللہ نے کہاں پہ فرمایا ہے۔ کبھی تسی یہ مینوں انی زندگی دے دو تے تانوں منی خدا میں بنا دواں گا، اے ثابت کرنا۔ یہ تے نالج والیاں گلاں نا، انہاں دے نال صرف گلاں ہی کیتیاں جان، امی تے شاید کوئی نہیں ہے، یہ کتھے لکھیا؟ کہ مینوں اپنے آپ تے بھی کدی کدی آندی ہے کہ ایویں دی گل اسی بھی کیوں کر دئیندی ہے، بس یار اللہ پاک ہدایت دے۔ موسٹلی ایتھیسٹ ہوندے آ، یا پھر دوجے تیجے ہوندے۔ ادوں بھی عثمان بھائی کول ایک کڑی آئی سی، پتہ نہیں ਉਹਦਾ ایکسنٹ تے ہندی سیگا، لگدا انڈیا تو سی، تے وہ بڑا کہہ رہی سی کہ میں بڑا اتنے ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ تے ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ اسلام دی دعوت دے رہی ہاں تے یہ وہ تے بڑا کوئی عجیب و غریب گلاں کر رہی سی کوئی جاہل دی بچی۔ موسٹلی ایتھیسٹ ہوندے آ، ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ۔ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸ਼ੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਫਾਲੋਅਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜੇਲਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ کہ بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈائریکٹ تو آتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں جی پہلے مرزا جو قادیانی ہے اس کے خلاف باتیں کر لیں تاکہ لوگ ہماری باتیں سننی شروع کر دیں۔ تو اصل مدعا ان کا یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے مرزا جیلمی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے آگے، لیکن وہ مرزا قادیانی بھی آ کے یہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہماری بات سننی شروع کر دیں، ہمیں یہ نہ کہیں کہ جی ایسی بھی قادیانی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جے بابے تے لعنت پانی تے پھر تے اپنے فور فادرز تے دادے پردادے لکڑ دادے اودے دادے تے بھی لعنت پان، کیونکہ برے صغیر چ تے اسلام بابے لے کے آئے آ، انہاں دے بابے تے نہیں لے کے آئے، ساڈے بابے لے کے آئے آ، تے جے لعنت پانی تے پھر اپنے خاندان تے بھی پاؤ، اپنے جڑے تہاڈے گزر گئے انہاں تے بھی پاؤ۔ جی قبلہ کل وہ ایک عورت آئی تھی نا یہاں پر، وہ کہہ رہی تھی جی مجھے نماز کا طریقہ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ میں نے کہا جی دیکھیں آپ کے گھر والے کہتی جی نماز کا طریقہ سیکھا ہے، انہوں نے گل کی نا، میں کہہ رہی باقی پھر آپ کے گھر والے یقیناً حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہوں گے، کہتی جی بالکل۔ میں کہ یعنی کہ وہ سارے ہو گئے گمراہ تے تو گلی صحیح ہیں بس۔ جی جی اچھا فیضان بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا، ایک سوال ہے میرا۔ اچھا میں نے جو اس کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یا اللہ کے رسول کوئی خبر دیں تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، جیسے کہ سونا ہے، اب سونا جو ہے وہ جنتیوں کے لیے بھی بتایا گیا ہے، پھر ریشم کا لباس ابھی بات ہو رہی تھی، تو اب اس خبر کے خلاف وہاں پہ ہونا تو یہ جو ہے وہ کذب کے اوپر آتا ہے کہ وہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کرے گا، تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کذب بیانی کر رہے ہیں یا اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہے۔ تو اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ کیونکہ یہ انہوں نے استدلال یہ لیا کہ دیکھو بھائی جنت میں شراب دنیا میں حرام ہے، اوپر حلال ہو جائے گی، جبکہ وہ خمر حرام ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ عثمان بھائی یہ بات کب ہو رہی تھی؟ غالباً میں نا اس وقت موجود نہیں تھا، مجھے مکمل بات کا نالج نہیں ہے، لیکن جو بات مجھے آپ کی سمجھ آئی ہے میں اگر اس کے متعلق بات کروں تو ایک ہے شراب جو دنیا کی ہے جو کہ حرام ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، جو آیت مبارکہ ہے حرام ہے، اور ایک جو شراب طہور ہے وہ شراب دنیا والی شراب نہیں ہے، وہ شراب جو ہے وہ طہارت والی ہے کہ جسے پی کر اللہ کی یاد اور جو سرور ہے وہ آئے گا، نہ کہ دنیا والا نشہ ہو جائے گا۔ دنیاوی شراب الگ ہے اور جو شراب طہور ہے وہ الگ ہے۔ جی جی نہیں اس سے یہ استدلال یہ لے رہے تھے
کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں دنیا میں حرام ہے، جیسے کہ بیوی کے لیے جہاں پہ ایک سے زیادہ مرد حرام ہے اس کے لیے مل جائے، اگر عورت خواہش کرے تو اس کے اوپر وہ استدلال کرتے ہیں. دیکھو جی ابھی ریشم جی فیضان بھائی مجھے دیکھو لگتا ہے عثمان بھائی، عرض یہ ہے کہ ایک سے زائد جو مردوں کی خواہش ہے، یہ تو دنیا کے اندر بھی یہ ایک نقص سمجھا جاتا ہے عورت کے لیے، اور یہ عورت کی جو ایک صفت ہے اس کے خلاف ہے. عورت کی صفت یہی ہے کہ اس کے لیے اگر یعنی کہ مرد ہے تو ایک مرد اس کے لیے مختص کیا گیا ہے. اب یہ جو زیادہ مردوں کی طلب ہے، یہ تو عورت کی اپنی صفت کے خلاف ہے کہ وہ کس مرد سے ہم بستری کرے گی. آیا اب ایک گھڑا ہے، اس کے اندر آپ الگ الگ چشموں کا پانی ڈال سکتے ہیں، اور اب آپ یہ الگ الگ چشموں کا پانی کیسے ڈالیں گے؟ یہ دیکھیں نا، گھڑا ایک ہے، اب آپ اس کے اندر الگ الگ چشموں کا پانی ڈالنا شروع کر دیں گے، وہ تو عجیب و غریب ایک صورتحال بن جائے گی. اور جو یہ تو دنیا میں بھی ایک عیب سمجھا جاتا ہے، تو آخرت کے اندر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جی تو وہ میں یہی بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز دنیا میں ریشم کا لباس مرد کے لیے حرام ہے، تو وہ کہیں گے بھائی دیکھو وہ پھر جنت میں کیسے وہ حلال ہو سکتا ہے؟ عثمان بھائی میرا بھی ایک سوال ہے یار، اگر جواب دے دیں تو معصومانہ کوشچن ہے. جی تو ان کی کہنے کے مطابق دنیا میں سور حرام ہے، تو جنت میں ہم کھا سکیں گے 24 گھنٹے، موڈ ہوگا تو بس ایسے کریں گے اور آ جائے گا؟ یہ بھی بتائیں ذرا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، یہ پھر ترتیب سے سوال بن جائیں گے بہت سی چیزیں، کہ پھر یہ کہ یہ بھی کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک لاتعداد سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے. میں اس کے اوپر یہ جواب دیا تھا فیضان بھائی اسے کہ دیکھو کہ جس چیز کی خبر دی ہے اللہ کے نبی نے، اور یہ ہے ایک حدیث بھی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں 3-4 چیزیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہ دنیا میں کفار کے لیے ہیں، جبکہ یہی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں جنتی کے لیے، مسلمان کے لیے ہوں گی. ان میں سے ایک ریشم کا لباس بھی ہے. تو اب اس خبر کے خلاف جبکہ یہ فرما دی ہے بات، یہ حق ہوگی، لیکن جو بات بیان نہیں فرمائی، جیسے کہ ایک عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہونا نہ قرآن نہ حدیث میں بیان نہیں فرمایا، اور اوپر جا کے یہ کہہ دینا کہ دیکھو یہ اوپر جا کے ہو جائے گی، تو اس بات کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر، اللہ کی دی ہوئی خبر کے بات خلاف ہو جائے گی، اور جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا اللہ کا بھی اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. تو اس لیے عقیدہ یہی کہ عثمان اللہ بھائی، تعالیٰ اپنی خبر. ایک تو چیز وہ ہے جو مختص کی گئی ہے، اب جو چیز مختص کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں اس کا ثبوت آ گیا ہے، اس چیز کے بارے میں تو ڈسکس نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ اس کے اندر بارے میں کوئی شک و شبہ ہو. لیکن ایک چیز وہ ہے جو مختص ہی نہیں ہے، جس طرح یہ عورتوں کو 4 شوہر ملنا یا اس طرح کی جو اور اس کی خرافات ہیں، تو یہ چیزیں تو مختص ہی نہیں ہیں. تو جب یہ چیزیں مختص نہیں ہیں تو اس کا حکم وہی لگایا جائے گا جو دنیا میں لگایا جاتا ہے. جی بالکل، یہی جواب میں دے رہا تھا. تو میں اس سے پوچھا تھا کہ یہ جواب پھر ٹھیک بنتا ہے کہ نہیں، کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کر دی ہے، مختص کر دی ہے، وہ حق ہے اور وہی وہاں پہ ہونا ہے، اور جو نہیں کی اور اس کو بیان کر دینا اوپر جا کے کہ اب یہ بھی ہو جائے گی، تو یہ پھر جھوٹ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جھوٹ، اللہ کی ذات پہ بھی جھوٹ ہوگا. جی جی کوئی مرزائی نیچے بیٹھا تو آئے یار ہمارے ساتھ بات کرے آ کے، ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں شدت سے اس کا. اگر کوئی ہے تو تشریف لائے اوپر. ایسے کھوتی دے بچے نو بندہ ملن گیا کچھ سال پہلے ہے، وہ اپنا عثمان بھائی تے کی کہندا سی اگوں
मम्मा कहती है कि नहीं मुनाजरा नहीं करना। आओ मम्मी की बच्चा बन गया था, बर्गर बच्चा। जी जी, मम्मा कहती हैं सिर्फ उलमा के सामने जाके मुनाजरा नहीं करना, कमरे के अंदर बैठकर उलमा को चैलेंज करना है मुनाजरे के। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ जाएं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आ जाएं और साजिद मीर साहब आ जाएं, कमरे में बैठ के सबको चैलेंज करना है। खबरदार कमरे से बाहर जाकर किसी से मुनाजरा नहीं करना।